Ini kayaknya bahasa Indonesia masih. Bisa dimulai, Bu Bagus? Ya. Ya. We'll start the forum now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, peace upon you. Welcome to elaborasi series number 4. Eranya ngobrolin public policy. With today's topic is risk and crisis management. This meeting is titled Special Series because we have international partners as our keynote speakers. We have distinguished guests from Chiba Institute of Science, Japan. We would like to say welcome to our guests from Japan. There are Professor Ryo Tanaka and also
Dr. Hitoshi Igarashi, and also Dr. Yoshinobu Sakurai, and 3 students at Faculty of Risk and Crisis Management from Chiba Institute of Science, Japan. Welcome to Elaborasi. Elaborasi is a routine monthly discussion forum held by Research Center for Public Policy of National Research and Innovation Agency of Indonesia. And every month we have different topics, all of them about public policy, about governance. And in this series, we will discuss about risk and crisis management, one field that is become the specialty of Chiba Institute of Science. And before we continue to the main session, which is the presentation from our speakers, we welcome opening remarks from Research Center for Public Policy Director, for Dr. Yanuar Farida Wismayanti. Time is yours. Okay, thank you, Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Thank you for all of already coming today, and especially thank you for Chiba Institute of Science, Prof. Rio Tanaka, in charge of Tanaka Research Office and Director of Public Relations and Admission Office, CIS, and also Prof. Yoshinobu Sakurai, Director of Health Affairs of College Health Center, CIS, and also Hitoshi Igarashi, MA, PhD, as Director of Global Center or International Education Program, CIS. And we also thank you for students from CIS that are already coming to Jakarta. And also, good evening, everyone, of the guests from on our Elaborasi special on the topic of risk and crisis management today. We would like also to thank you to our special guest also from Ministry of Social Affairs, Pak Yadi and team. Thank you for your coming. And also we would like thank you to Pak Mukman. As this is special because Pak Mukman is already lead of the team from CIS coming to Jakarta, and this is we hope we can get we have a lot of collaboration for the next for the future on research and innovation, also other program such as how to develop the researcher in our BRIN. Maybe we can like change researcher change maybe go to the Japan's on. Also we also happy if some student or maybe you have like a college on PhD student, we open to work together, and we are very happy if you have sending your student or PhD student to collaborate with BRIN. And today the topic elaboration this month is about risk and crisis management. We are happy to, and this is interesting topic for us because Indonesia is also have similar problem maybe about disaster like in Japan. So we would we are very interesting to know and to understand, and also want to get sharing knowledge and information from all of you about how to mitigate the mitigation on disaster, for example, and also on health crisis, for example, pandemic COVID-19 that we already got on 2 years before. And then so this is an interesting and important meeting for us, and also
we are happy for the next collaboration on research and also other activities for the future. So we would like thank you for your coming and for your sharing knowledge this afternoon. Thank you. Good evening, everyone, and we are happy to hear from you. Thank you. Okay, thank you for the opening remarks, Mrs. Yanti. And then before we proceed to the presenter, we would like to inform you that we have two presentations today. The first will be on the topic of investigative research on lifestyle-related disease in Indonesia. That will be presented by Professor Ryo Tanaka. And the second topic is a discussion of risk and crisis management at Chiba Institute of Science, Japan. That will be delivered by Dr. Hitoshi Igarashi. And for the first topic, we are going to talk about investigative research on lifestyle-related disease in Indonesia. The speaker will be Professor Ryo Tanaka. Professor Ryo Tanaka is a professor in the Department of Health and Medical Sciences, Faculty of Risk and Crisis Management, Chiba Institute of Science, Japan. His international publication includes the publication in the Journal of Medical Investigation, the paper entitled Accumulation and Washout of Technetium sestamibi in Osteoarthritic Subchondral Bone, a case study, and to Professor Ryo Tanaka to deliver the presentation. He will deliver in Japanese, but the presentation material, the PowerPoint slides will be presented in Bahasa Indonesia. And for there will be a demonstration, and Prof. Tanaka will be assisted by Dr. Rizky Admi Adisan. Dr. Admi, acting as a translator, he is a visiting researcher in Research Center for Public Policy, originated from University of Prima Indonesia. So without further ado, we welcome Professor Ryo Tanaka to present the topic, investigative research on lifestyle-related disease in Indonesia. Time is yours, sir. Hello, nice to meet you, everybody. Start of my presentation. Next, please. 現在、私世界の WHO におけまして、インドネシアの、生活習慣病における死亡率っていうのが、2004年だいたい 50% と言われておりますけれども、近年ですね、だいたい 70% ぐらいまで増加しているというふうに言われております。そしてまたですね、糖尿病については、患者数2013年度の部分なんですけども、760万人から、今後、フューチャー、2030年までに約、1100万人、ぐらいまで増加するというふうに言われております。インドネシアの、死亡原因についての第1位というのは脳梗塞になっておりますし、第2位は虚血性心疾患という疾患でだいたい 14% ぐらい。そして第3位が糖尿病で、6%、5.9% というふうに、WHO が発表しています。これらの、1位から2位の、疾患のね、原因の死亡率の原因というのは、生活習慣病が関与していると強く言われております。インドネシアにおきましては、2005年から2025年にかけて健康開発に関する20年計画を実施中であると言われております。それでこの計画の目的っていうのは、疾患に対しての治療、リハビリですね。産児予防からヘルスプロモーション、疾患予防などの介入、一時予防、二次予防、そういったものへシフトすることであるというふうに言われております。また、第3期における2015年から2019年の計画においては、
国民の保健サービスの拡張が掲げられております。対象として労働者も含まれて安全衛生に関する法令というのは現在存在するものの詳細までは明らかになっておりません。そういったことを実施すべき、こういった専門人材の育成の質にばらつきがあるというふうに言われ、課題があるというふうにも言われております。このためにインドネシア国内において、国内の企業、あるいは事業所、職場環境による健康の影響というの大きな課題があるとともにですね、メンタルヘルスの不調による死亡率っていうのは 0.29% や冠動脈疾患、あるいは作業関連疾患にも増加しており、労働者の多忙な健康管理に対応できる専門性を有する安全性のスタッフが需要が大きいというふうに言われております。Next play。そこで、これはですね、インドネシアの死亡原因と日本の死亡原因の、図を表しております。日本においては、1位、これ通訳いりますかね。1位が、大丈夫ですか。1位が悪性新生物で、2位が、日本では2位が心疾患、3位が肺炎で、第4位が脳虚血になっておりますけれども、インドネシアにおいては1位が脳梗塞、2位が心疾患、3位が糖尿病というふうに、若干日本と違いが出ているというのがこの図でわかると思います。この図の違いは何かというと、これもまた生活習慣病というものの違いが現れているというふうに言われております。で、このような背景の中で、じゃあどのようにして、生活習慣病になっていくか、あるいは予防していくかということが問題になってくると思います。Next, please. Slide lagi. Jadi rekan-rekan semua, sebagaimana tampak di slide yang baru saja dipresentasikan oleh Profesor Tanaka, di sini terlihat bagaimana perbedaan penyebab kematian antara masyarakat Indonesia dan di Jepang. Di sini terlihat kalau di Indonesia terdata penyebab utamanya adalah stroke, yang kedua adalah ischemic heart disease, sedangkan yang ketiga adalah diabetes mellitus. Hal yang berbeda terlihat pada kasus yang ada di negara Jepang, di mana jika di Indonesia yang pertama adalah stroke, sedang di Jepang adalah tumor malignan. Sedangkan yang kedua, penyakit karena jantung. Yang ketiga di Jepang, penyakit karena paru-paru. Yang keempat barulah terjadi karena faktor stroke. Nah, perbedaan urutan penyebab kematian antara di Indonesia dan di Jepang ini cukup menarik, sehingga di sini perlu kita ketahui lah. Penyakit-penyakit yang tertera di slide ini adalah penyakit-penyakit akibat gaya hidup. Maka kita ingin mengetahui sebetulnya seperti apa sih perbedaan gaya hidup yang jelas antara Indonesia, masyarakat di Indonesia ataupun masyarakat di Jepang. Hal inilah yang sangat menarik untuk kita gali lebih lanjut nantinya. De, 次に、示します、図なんですけども、まず原点、人間が、生まれてから、老人になって亡くなるまで、この中で生活習慣に伴う病気っていうのはたくさんあります。で、現在今、日本では、生活習慣病と成人病というのは同じくくりになっています。Berdasarkan data ini, rekan-rekan juga bisa melihat, kita bisa melihat ada gambar garis sebelah kiri adalah penyakit, garis horizontal itu menunjukkan terkait dengan kesehatan dan juga faktor umur. Di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa yang namanya penyakit itu juga terdapat polanya berdasarkan umur. Semakin tinggi umur seseorang,
maka penyakit yang dihitamnya seperti cerebrovascular disease, heart disease, dan sebagainya. Sedangkan di umur dewasa, itu kira-kira penyakit diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Dan di masa-masa awal, di masa muda, bisa kita lihat adanya obesitas, glukosa intolerance, smoking, dan sebagainya. Disinilah kita perlu melihat adanya tindakan prevensi. Sebagaimana di slide sebelumnya telah dijelaskan oleh Profesor Tanaka, ada prevensi di tingkat pertama, tingkat kedua, ataupun tingkat ketiga yang perlu kita dalami. で、最終的に、before picture。next。いや、最終的に動脈硬化になってしまうと、動脈硬化によって脳血管障害、あるいは心臓疾患によって突然死をする場合が、出てきます。そのためには、生活習慣病をいかに抑えるかっていうのが必要になってきます。Jadi rekan-rekan semua, ada penyakit-penyakit yang gejalanya itu baru akan muncul jika kondisinya sudah berat. Misalnya mereka-mereka yang mengalami penyakit jantung ataupun penyakit otak, gejala itu akan muncul jika kondisinya sudah berat. Gejala muncul artinya kondisinya itu sudah bukan kondisi yang ringan. Oleh sebab itulah perbaikan pola hidup, kebiasaan hidup kita, apa yang kita konsumsi betul-betul harus kita perhatikan. 生活習慣病を予防することによって何のメリットがあるかというと、それは医療費の抑制につながります。Jadi berdasarkan data ini pun akan terlihat dengan jelas penyakit-penyakit yang diidap oleh seseorang itu sangat berkaitan erat dengan apa intake makanannya, bagaimana kebiasaan hidupnya, dan bagaimana pola hidup sehari-hari. Next, please. で、動脈硬化というものについて説明します。Akan saya jelaskan bagaimana hubungan antara penyakit-penyakit di arteriovascular disease dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. この図を見てもらうと分かるように、動脈硬化っていうのは全身で、進行していく病気になっています。Berdasarkan data ini, kita akan melihat bahwa yang namanya penyakit cerebral infarct, kasus-kasus stroke di orang, ini sangat berkaitan erat dengan penyakit-penyakit yang ada di pembuluh darah manusia juga. で、この研究に動脈硬化の研究に関してアメリカの雑誌ですけども、脳梗塞の患者さん、脳梗塞になった人は、虚血性心疾患が 56% と末梢動脈血管が 28% の人が同じ合併症を持ってました。Walaupun slide yang kami tampilkan ini merupakan hasil penelitian yang terjadi di Amerika, polanya sangat mirip dengan yang terjadi di Jepang, di mana pada kasus-kasus terjadinya cerebral infarct itu memang disebabkan oleh faktor adanya hipertensi atau penyakit pada jantung dan juga pada pembuluh darahnya. 同じように虚血性心疾患、心臓の疾患を持っている人は、脳梗塞が 32%、末梢の動脈で、末梢の狭窄ですね、血管が細くなる病気、そういったものが 26% ありました。Dan salah satu penyakit pada pembuluh darah yang kami temukan, selain adanya peninggian tekanan darah, ternyata arteri-arteri itu juga mengalami penipisan, sebagaimana yang ditemukan pada penelitian ini. このことから動脈硬化の病変というのは、全身で進行していく病気だというふうに認識されるようになってきました。 Berdasarkan data ini pun kita bisa mengetahui bahwa penyakit-penyakit yang terjadi di otak manusia sangat berkaitan erat dengan bagaimana kondisi pembuluh darah orang tersebut. Next, please. で、次の示します図なんですけれども、これは、脳あるいは心臓の、心事故ですね、そのオッズ比になってて、ここの中の要因、危険因子として肥満、高血圧、空腹時の血糖、高中性脂肪の保有率で、示されています。 Di sini di slide ini juga akan terlihat bagaimana terkait penyakit yang ada di otak ataupun pada jantung dan berkaitan erat dengan bagaimana obesitas seseorang, tekanan darah tinggi maupun kondisi gula darahnya ataupun kolesterolnya beliau. このように3つ以上の要因があると、
30、オッズ比として 35.76 という非常に高い数字になってきます。Berdasarkan data ini kita bisa melihat bahwa kondisi-kondisi penyakit pada jantung itu bisa terlihat dari kadar glukosa ataupun kadar triglyceridanya yang sudah sangat tinggi sekali. ですから、いかに肥満あるいは高血圧、血糖値、糖尿病ですね、血糖値が高いものを抑えるかというのが生活習慣病の中で最も重要というふうに考えています。Karena kita bisa melihat bahwa kasus-kasus kolesterol ataupun tingginya pembuluh darah ini sangat berkaitan erat dengan gaya hidup, maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini bisa kita mulai dari perbaikan pola hidupnya. Next, please. 本研究はですね、以下の3点に関して、研究して、最終的にはインドネシアにおける生活習慣病対策のプログラムっていうのをね、開発を目的としています。まず第一に、インドネシアの住民を対象にして、健康調査の実施によって、住民の生活習慣病に関する基礎データ、こういった検査項目だとか、健康に関する質問状ですね、そういったものを収集分析して、健康状態の現在の状態を明らかにする必要があります。また第2に、インドネシア国内における生活習慣病の健康観に関する意識ですね、住民の人たちの意識に、調査によって保健活動がどのように問題点があるかというものを明らかにすること。また第3に、生活習慣病に対する啓蒙活動ですね、こういったものを国全体として、行っていくべきだというふうに、考えて、おります。Next, please. はい、それで次にですね、インドネシアにおける現在、生活習慣病のリスクも最初に言ったように、リスクがどんどん高まっているために、早期の予防とか早期治療の研究が必要という視点でこの研究を行っていきたいというふうに思っております。また、この、本研究におきましては、インドネシアの住民の健康診断を行うことでは、行うだけではなくして、住民の健康の意識、食事、あるいは運動、生活習慣も合わせて調査すること、総合的に、多角的に検討することが特色となっております。また、3つ目に、インドネシア内におけるこういった医療従事者の体制がどのようになっているか、あるいは生活習慣病についてどのような意識が関わっているのかも調査する必要があると思います。また今後、住民へのより効果的な保健サービスの提供に結びつけるような検討とか、あるいは教育プログラムの開発ですね、そういったものを特色にしております。こういったことで、病気になる動脈硬化で、脳梗塞、心事故が起きるのを防ぐことによって医療費が抑えられることになっていきます。Next, please. で、まずは行う項目、動脈硬化の項目ですね。こういった項目があると思います。BMI、尿検査。尿検査の中には鮮血、タンパク、糖尿ですね。あとは高血圧、それから血糖値、それから腹囲というものがあります。この辺は訳さなくてそのまま通っちゃっていいですか？喋って。はい。この後デモンストレーションしますか？します。Jadi rekan-rekan semua, berdasarkan slide presentasi ini, kita bisa mengetahui untuk mencegah penyakit-penyakit akibat gaya hidup, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah body mass index, yang kedua urinalisisnya, yang ketiga kita memperhatikan bagaimana tekanan darah kita juga perlu memperhatikan gula darah, dan kita juga perlu melihat lingkar pinggang kita.
Next, please. これは2020年2月18日に、タガナのメンバー、約、すいません、60名を対象として調査研究を行いました。Ini adalah data yang kami dapatkan pada tahun 2020 kepada para anggota-anggota Tagana bagaimana kondisi tubuhnya. その時に BMI の肥満状態だった人が 53%、約半数いました。Jadi hal yang cukup mengejutkan kami temukan, ternyata di antara para anggota Tagana lebih dari 50% kondisinya adalah obesitas. Menarik ya. で、検尿検査で、糖尿病が明らかになったのが 3% います。Dan tapi untungnya yang kasus-kasus pada pemeriksaan di urinalisisnya kami menemukan hanya 3% yang ada abnormalitas pada glikosurianya. あと高血圧、血圧が140以上の人が、28% 言いました。Dan hal yang cukup mengejutkan kami temukan sekitar 28% dari anggota Tagana memiliki tekanan darah tinggi di atas 140. で、あとはですね、血糖値って血液で実際に測った人が、血糖値が高かったのが 8% いました。 Dan untuk terkait gula darah, kami juga menemukan sekitar 8% di atas normal. あとは肥満ですね。腹囲、お腹の大きさを測って、男性は85センチ以上が肥満になります。それが 48%、半分ですね。 Dan ini juga ternyata cukup, saya bukan bagian bahasa Indonesia, agak terkejut juga. Ternyata setelah kita melakukan pemeriksaan lingkar perut, terutama kepada para laki-laki di Tagana, hampir 50% turunnya kecil. はい、で、あとはメンタルヘルスの関係で、調査をしたんですけども、1人の方、約 2% になりますけども、メンタルがちょっと、悪い方がいらっしゃいました。 Tapi meskipun untuk kondisi tubuhnya tampak jelek, setelah kami melakukan pemeriksaan kondisi mental, dari 60 orang, hanya 1 orang saja yang kami anggap abnormal. で、これからちょっとデモンストレーションをしたいと思います。 Nah, setelah ini kami akan sedikit memberikan demonstrasi kepada rekan-rekan semua. Come on, student. Rekan-rekan akan melihat demonstrasi terkait body mass index, semuanya dilihat dari anak perut. Two student is big body. Oke. Di sini rekan-rekan semua bisa melihat gambaran tubuh mahasiswa saya dari Chiba. Ada 2 orang yang badannya cukup besar, dua-duanya. 彼の BMI は23です。Laki-laki yang berbaju ada motif warna putih, BMI-nya adalah 23%. 正常。 Normal. 彼の BMI はsedangkan yang rekan-rekan lihat, mahasiswa yang hanya menggunakan baju kaos hitam, body mass index-nya cukup tinggi, 33%. 彼のお腹。 Sekarang akan kami perlihatkan bagaimana perbedaan kondisi perut antara mahasiswa yang body mass index-nya normal dengan mahasiswa yang body mass index-nya tinggi. Jadi rekan-rekan semua bisa melihat bagaimana salah satu tanda perbedaan pada BMI adalah ketebalan dari lemak di perut. Tampak sangat jelas. 彼らはまだ21歳。 24 歳. Dan ini sangat menarik, laki-laki yang ada motif baju putih umurnya masih 21 tahun, sedangkan yang hanya menggunakan baju kaos hitam umurnya 24 tahun. 彼は運動してます、柔道。Yang menggunakan baju kemeja motif putih, rutin berolahraga, ia adalah atlet judo. で、体はでかいんですけど、筋肉がある。 Meskipun tampaknya tubuhnya tampak besar, tapi itu lebih banyak kepada massa otot. 彼は、
大きいんですけど、運動します。 sedangkan yang 筋肉量が少ない。 Wah, keren, Mas. Sedangkan yang hanya berbaju kaos hitam, sayangnya jarang olahraga. Badannya tampak besar, tetapi persentase ototnya sangat kecil, lebih banyak lemak. だから、このまま放っておくと、若いうちからもう、生活習慣病になって、このまま放っておくと、将来、心臓、頭の病気で亡くなる可能性がある。 Oke, jadi untuk remaja yang hanya menggunakan baju kaos hitam, karena dari awal sudah tampak BMI-nya tinggi, dengan gaya hidup, dengan pola hidupnya seperti ini di umur 24 tahun, bisa diprediksi dalam waktu dekat di masa depan, pasti akan muncul penyakit entah itu di otak ataupun pada jantungnya. 私はいつも彼に言います。運動しなさい。野菜を食べなさい。肉は食べない。 Profesor Tanaka selalu menasihati muridnya yang BMI-nya besar ini, rajin-rajinlah olahraga, sering-seringlah makan sayur, kurang-kurangilah makan telur. それを守っているかどうかは私は分からない。 Tetapi saya tidak tahu apakah murid saya ini betul-betul mendengar nasihat saya atau tidak. で、しかし、前回、彼は1年前に、痛風って分かりますか？痛風って、運動？贅沢病って言って、はい。美味しいものまで彼食べると足が痛くなったり、ここが痛くなったり。 Wakarimasa. Jadi ada oke. Oke, jadi ada satu hal yang menarik, kondisi remaja berkaos hitam ini saja tahun lalu, karena kebiasaannya hanya suka makanan-makanan yang manis, sempat muncul gejala-gejala sakit pada lutut ataupun sakit pada kaki. Selama 1 tahun terakhir sudah terjadi perbaikan pola hidup sedikit dan gejala-gejala itu sudah mulai hilang. だから、若い人たちも生活習慣病になりますので、彼らが将来、もっと40代、50代になってなるまで、その病気を抑えていく必要があるので、今からやっぱり指導しなきゃいけないので、必要だと。 Berdasarkan data ini, ternyata penyakit-penyakit akibat kebiasaan gaya hidup itu pun juga bisa diidap oleh mereka-mereka yang masih muda. Karena itulah, jika kita ingin menjaga kondisi tubuh kita di umur setelah kita berumur 40 ataupun 50 tahun, yang perlu kita lakukan perbaikan pola hidup mulai dari saat kita masih muda ini.このように、このように、 Puasa lah ya. タガナのメンバーの中で約半数以上は肥満になってます。だから、全国の、インドネシアの人々の調査をするとどのぐらいの割合になってくるか分かりませんけど、まあ、今後やっぱり調査をして生活習慣病を減らすのが必要だと思います。 Meskipun data penelitian yang kami lakukan ini masih sebatas kepada member-member pada Tagana dan kami masih belum mengetahui bagaimana kondisi di Indonesia secara keseluruhan, tetapi bagaimana data sebenarnya sangat perlu kita ketahui agar kita pun bisa menyusun langkah-langkah pencegahan agar mereka semua tidak mengidap penyakit di masa tuanya. Next, please. 最後の結果といたしまして、インドネシアにおける生活習慣病に起因するいろんな問題があると思います。そういった影響によって、疾患数の減少、脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病の抑制およびインドネシアの抑制をすることによって、インドネシアの国民に還元できる非常に大きな研究だと、意義のある研究だと思いますので、ぜひともコラボレーションして共同研究をしていきたいというふうに考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。以上、私の発表はこれで以上ですけれども、何かご質問があればよろしくお願いします。 Sekian presentasi dari saya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa kita diskusikan setelah ini.
Okay, thank you, Professor Ria Tanaka, for the presentation and demonstrations. We can see the presentation mainly focus on the lifestyle-related disease such as stroke, heart disease, diabetes, and so on, that significantly increased in the last several years. And particularly interesting because there is a difference in the pattern between Japan and Indonesia. And also, it is a significant topic because many young adults suffer from this risk of health, like what he has demonstrated to us. And in 2020, Professor Rio Tanaka also conducted research on Tagana, Taruna Siaga Bencana. It is the program of Ministry of Social Affairs in Indonesia that gather volunteers from Indonesia in their community to help handling disaster in their area. And respond. さっき先生がタガナの円図を測るときに85センチでしたよね。はい。インドネシアには90なんですよ。男の福井。はい。Saya tanya ke Prof. Tanaka, tadi menghitung Tagana itu kan 85. Ini bedanya menggunakan standar Jepang, tapi kalau di Indonesia ini rata-rata 90 cm. Nah ini kalau seandainya itu diturunkan jadi atau dinaikkan jadi 90, apakah Tagana tadi itu akan naik yang tadi ya, yang obes tadi ya? Kamu sih semua standar tuh Chichugo cmから90にすると、多分そのobes はobes の人数は少なくなると思います。気持ちが聞きたいのは、改めて先生が野谷さんの大体85ですね。50%、80%のチャンネルのインドネシアは大体90%くらいです。だから聞きたいのは、先生がやったのは日本のスタンダードになったのか、インドネシアのもしインドネシアのスタンダードを使うと、感染のことかな。はい。その85センチっていうのは日本の標準です。ですから、インドネシアでじゃあ一体いくつにすればいいのか。何センチにインドネシアの国民に対しては何センチが妥当なのかというのも検証する必要があると思います。それによってやっぱり人種が違いますので、欧米人と日本人も東洋人も違います。体の大きさも違うので、それをどの基準に合わせるかも必要になってきますけれども、データ的に死亡率を見てみると、やはりインドネシアの死亡率っていうのは心臓と頭と糖尿病が多いので、それはやっぱり肥満から来てます。だからその肥満が日本では85センチ以上というふうになってるんですけども、それだと、まあ大体、日本だと心臓疾患とか脳疾患は低いです。だから同じような関係性はあるのではないかなというふうには思ってますけども、ちょっとその辺はやはり調査する必要があると思います。Jadi ada satu hal yang menarik ditemukan jika berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Tanaka dan kawan-kawan di Tagana menyatakan lingkar perut laki-laki itu di 85 cm, boleh dikatakan obes hampir 50% ya. Cuman satu hal yang menarik jika kita melihat data yang ada di Indonesia rata-rata di angka 90 cm, maka muncul satu pertanyaan, apakah standar yang digunakan pada pemeriksaan di Tagana itu menggunakan standar yang di Jepang ataukah menggunakan standar yang di Indonesia? Jangan-jangan jika kita menggunakan standar di Indonesia, persentase obesnya itu bisa menurun. Karena yang dianggap normal itu kira-kira yang gemuk lah, kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Prof. Agus. Nah, inilah yang menjadi satu pertanyaan. Begitu ya Prof. Agus ya? Itulah yang menjadi satu hal yang perlu kita tentukan pada saat melakukan penelitian antara orang-orang di Indonesia ataupun di Jepang itu berbeda.
apakah standarnya itu perlu kita gunakan di standar yang masing-masing atau bisa kita gunakan standar yang Jepang pun juga itu menjadi satu pertanyaan. Dan inilah yang perlu diselidiki lebih lanjut sebetulnya standar di Indonesia itu bagaimana. Dan di sini pun bisa diketahui bahwa penyakit-penyakit akibat gaya hidup kebanyakan di Indonesia itu penyakitnya berupa stroke, jantung, dan juga diabetes. 3 penyakit ini di Jepang itu boleh dikatakan bukan yang pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana tadi data disebutkan. Yang pertama adalah tumor, yang kedua adalah penyakit karena masalah paru-parunya. Betul, karena ada penyakit jantung pun di nomor 2, tapi faktor stroke, penyakit yang berupa stroke posisinya terbawah. Maka karena ini pula lah, perlu kita ketahui lebih rinci sebetulnya gaya hidup seperti apa sih di Indonesia ini yang menyebabkan penyakit-penyakit lifestyle disease tersebut yang perlu kita teliti lebih lanjut. Thank you for Mr. Agus for the question, as Professor Tanaka for the answer. Now we have questions for Dr. Igarashi. 2 questions. The first is from Mr. Andi Wahyudi. He is from Research Center for Public Policy. He is residing in Banjarmasin. And the question is risk and crisis management more practical rather than theoretical? That's the first question. And the second question from Mr. Basuki, also the member of Research Center for Public Policy. The question is that a disaster generally strikes rarely. It's not like frequent happening. And then what is your opinion to create a serious awareness of policymakers to establish a crisis prevention management program? That's the 2 questions, sir. Well, thank you very much for those 2 questions. It seems to be those questions should go to the ministers of education. But as a scholar, I would say risk and crisis management is more practical side should be strengthened. And particularly the crisis management. Well, we always fight between the risk management professors and the crisis management professors. I tell the truth, but the risk management is more or less using the equations, mathematical modelings, more research-based detection sciences. For example, we will have Nankai Turafu earthquake, which is going to be a big earthquake to expect. The scientist says it's 70% chance within 30 years. But every day, like me and risk crisis management people is waiting and where's the earthquakes going? Every day. Today, not coming. Maybe tomorrow, I don't know. Yesterday didn't come. So now, when you plan, it's actually not from our view, it's not a practice. It's more or less in a paper at desk. But I don't say that is not bad. Yeah. However, the crisis management part is more involved with the practical preparations. These are for the police, fire, military organizations. People like Tagada, Kemisauce, and PSW, and all those places that they have to be practical. And also the scholar, like myself, people don't ask me for PhD teaching crisis management. People will ask you how many years you served in emergency management services. Just like, I'm sorry, Sakurai Sensei. He has more extensive disaster response experience than I had because of the age difference. And so we do respect crisis management, respect to this class of thing. But when we talk about the theories and practical, in the theories, they ask you, you have a master's degree, you have a PhD, and but in the crisis management, it's more or less experience. So I would say that the practical manner that has to be integrated to the both risk and crisis. So that would say there is, of course, we have this chaos, there is butterfly effects, all those things, fancy names are there. We learn from the basics, but practical is more. Person who falling down in front of you, can you save the life or not? That's the question. And the second one,
Disaster will not occur every day. Yeah. That is the main problem for the government agency to allocate enough funds Yeah. to prepare for it. Lots of congressmen and member of parliament, they were arguing that why you're spending so much money for disaster management when disaster is not coming every day. Yeah. Why don't you put more money in social welfare programs? So, but one day, 3.11 came. One day, your earthquake and tsunami had come. One day it'll come, but when you're not ready for it, a lot of people is going to die. And then when people die, it becomes a political issue. Yeah. It becomes more like a human disaster. It's a natural disaster, but if you don't deal with it in the right way, it becomes the mass media topic, political topic. And in a lot of cases, incumbent political party will fade away and new one comes in just because they didn't handle the emergency. Therefore, somehow we have to have a balance between the budget allocations and when the disaster will. I'm sorry, I also cannot tell tomorrow there will be an earthquake. I'm so sorry. That's something that we're going to have to all have to agree and then. But of course, prevention measures is very important, and school programs like Sakurai is expert in storytelling, students-based communication, and disaster prevention activities. So there are lots of different approaches which can be targeted in academic research. So I'm sorry, I'm not answering the right way, but I hope that helped. Yeah. Thank you, Dr. Igarasi. Yes, yes, boleh. Oh ya. Ya, saya pernah bahasa Indonesia aja. Ya, perkenalkan saya Riyadi dari Kementerian Sosial. Saat ini saya sebagai Sekretariat Izin Kementerian Sosial. Beberapa tahun yang lalu saya sudah bekerjasama sama fasilitasi dengan peningkatan kapasitas tagana. Jadi terima kasih kepada guru kampus dan guru peneliti di sini dan juga khusus buat Pak Tanaka, Pak Sakurai dan siswa yang dari sengaja didatangkan untuk jadi model. Jadi pertama mungkin saya komen yang disampaikan oleh Profesor Tanaka. Jadi saya sangat berterima kasih meskipun yang diukur itu model hanya 58% dari tagana. Tapi yang terbayang sama saya itu pada saat Profesor Tanaka tagana itu merupakan relawan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kalau misalnya hasil pemeriksaan kesehatan itu ada dari 58 itu ada 50% yang obesitas, kemudian 28% memiliki tekanan darah. Saya terbayang bahwa ketika dia akan melaksanakan tugas melindungi bencana, bukannya dia membantu, malah dia yang dibantu karena kebetulan dia kegemukan dan keburu pingsan gara-gara darah tinggi tersebut. Nah, jadi terpikir oleh saya yang saat ini emang oleh teman-teman dari Direktorat Bencana Alam itu sepertinya tidak terpikirkan atau mungkin sudah tapi belum terlaksana terkait dengan pemeriksaan relawan sebelum mereka melaksanakan tugasnya. Selama ini ketika bencana terjadi mereka turun langsung tanpa diperiksa obesitas, tekanan darah tinggi, tadi ada diabetes dan segala sesuatunya itu mereka terjun aja mereka bantu. Padahal dia sendiri juga berisiko untuk membantu kan seperti itu. Jadi itu mungkin yang membuat saya kepikiran seperti ini. Berarti sebagai perencana kepikiran sama saya untuk kepikiran untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeriksaan tagana. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Igarasi, and say thank you for your explain. Jadi beberapa tahun lalu saya bekerja sama dengan
Igarasi, Pak Igarasi tahu betul Pak terkait dengan kiprah dari Tagana. Jadi apa yang disampaikan Pak Igarasi itu sebetulnya udah Kementerian Sosial sudah melaksanakan. Baik tadi terkait dengan risk management dan krisis management. Kalau berbicara dengan risk management yang tadi disampaikan Pak Igarasi ke before disaster, itu kita memiliki tadi yang disampaikan oleh ada edukasi atau Pak Sakura yang bilang ada edukasi terhadap anak-anak SD seperti itu. Kami memiliki Tagana khusus sekolah. Kemudian untuk peningkatan kapasitas sebagai mitigasi non struktural, kami memiliki kampung siaga bencana. Jadi melatih masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk meningkat kapasitasnya, sehingga ketika bencana terjadi mereka terlatih untuk bisa lebih membantu dan lebih cepat dan tepat membantu masyarakat yang potensial. Kemudian dari ketika berbicara krisis manajemen seperti itu diketahui oleh Pak Igarasi juga, kita memiliki SOP ya, SOP. Jadi ketika bencana terjadi, kami langsung mendirikan dapur umum sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Kementerian Sosial, itu memenuhi kebutuhan dasar dari fungsi. Jadi SOP kami, taruna siaga bencana kami turunkan, kemudian mereka mendirikan tenda, memastikan pengungsi sudah tim pendengarannya, kemudian juga makannya sudah ada dengan adanya dapur segala macam. Nah, pertanyaan saya tadi terkait dengan yang Pak Tanaka tadi, ketika mereka akan mendirikan tenda, buat dapur umum, nah, ada kekhawatiran kalau misalnya pemeriksaan sebelum itu tidak dilakukan, itu malah menambahkan permasalahan tersendiri buat yang bersangkutan maupun sebagai Kementerian Sosial. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Ini mohon bisa dijelaskan juga. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yadi. So, this is Mr. Yadi from the Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia. First, he would like to thank Professor Tanaka and teams for the research, especially Professor Tanaka that conducted research about Tagana in 2020. As he mentioned, Tagana is volunteer, formed by Ministry of Social Affairs. It consists of volunteers to help community that affected by disasters all around Indonesia. And as previously presented about the health issues in Tagana members that would affect their performance when fulfilling their duties. That's why this presentation inspired him for a future plan in Ministry of Social Affairs to conduct medical check-up for Tagana members before they fulfill their duties in the field. And furthermore, Mr. Yadi also explains about the programs and the preventive actions that has been conducted by the Ministry of Social Affairs. Like first is educative programs for children in schools. We have Tagana Masuk Sekolah. That means Tagana comes to the school, the program that provide informations and demonstrations to the students about how to deal with disaster when it comes to the event. And also, Ministry of Social Affairs have the program of Kampung Siaga Bencana. It is a village or areas that are prone to natural disaster. The community is trained about how to deal with the disaster. Furthermore, Ministry of Social Affairs also have arranged standard operating procedure how to fulfill basic needs for disaster victims or casualties when the catastrophe happens. I think that's all. Yeah, the response from the Ministry of Social Affairs. So we basically thank you for the research conducted by Prof. Tanaka and team, and the research really inspired Ministry of Social Affairs from the previous programs and also for the future prevention program. I think that's all from Mr. Yadi as the representative of Ministry of Social Affairs. Now, the next question for Mr. Tanaka. For Professor Tanaka, there is a question from Mr. Basuki. The question is, to my understanding, lifestyle diseases in many cases are closely related to psychological condition of the person. So what is the advice from Professor Tanaka to anticipate this problem? The problem of
psychological condition that influence the lifestyle diseases. Please give advices. Langsung jawabannya. Baik, terima kasih Pak Basuki. Berdasarkan hasil apa yang telah dilakukan oleh Prof. Tanaka dan kawan-kawan, yang namanya lifestyle disease itu sebetulnya tidak ada kaitan sama sekali dengan faktor psikologis seseorang. Jadi memang tidak ada advice apapun untuk hal itu. Okay, so it is purely a physical condition that is not dependent on the psychological condition. 関係何もないんで。心理的には関係ないけど、やはり親からの、親が例えばタバコを吸ってる、親が、甘いものが好き。そうすると子供もやはり甘いものが好き。タバコを吸う。そういうやはり生活習慣、家庭内の生活習慣が身についていきます。Jadi meskipun secara tidak ada hubungan langsung antara penyakit gaya hidup dengan faktor psikologis seseorang, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya di dalam keluarga, jika orang tuanya perokok, kemungkinan besar anak-anaknya pun juga kelak akan menjadi perokok. Jika orang tuanya itu pun juga suka makan makanan yang manis, maka kemungkinan besar anak-anaknya pun juga akan suka makan makanan yang manis. Jadi meskipun psikologi secara directnya tidak ada, tapi bagaimana kebiasaan dalam keluarga itu nantinya akan bisa mempengaruhi gaya hidup orang itu juga. Okay, thank you, Professor Tanaka. Now, another question for Dr. Igarashi. There are two questions from Vincent. Vincent is a fellow researcher in Research Center for Public Policy. First question is, what is the role of risk management in public policy? That is the first question. The second one is strategic foresight become the best method for risk management? Strategic foresight become the best method for risk management? If it is not, what is the best method according to you to design meaningful and applicable risk management? Thank you. Okay, once again, maybe Pak Yadi is the right person to answer to that policy issues. Policy But, yeah. But once again, well, academic side, who researchers is involved in risk management research is more or like technical methodologies to detect the next disaster to come. So it's more like detection sciences. So they focus, risk management research, they focus when, where, and what kind of disaster will come and how big are they. Yeah. So their concentration is more or less from the natural science perspectives. So therefore, policies is actually based on their research result, which will tell you this volcano is going to explode in certain percentage in the next 2 years. So based on those research in crisis management result, the policymakers will take that figures into their decision planning. Okay, researcher, scientist said 2 years time, this volcano will erupt. Therefore, before that, let's have real exercises in the community. Let's let people be aware where to evacuate and so forth, so forth. Therefore, scientific approaches in risk management is very particular. It's using more or less natural sciences, mathematical algorithms, and so forth. But now, it's all those are difficult questions, answers, but because crisis management and risk management, we say we don't have answers. For example, if I ask any natural scientists around here,
are we going to have, say, volcano eruption tomorrow in, Yeah. say, certain place? Actually, nobody can answer. So this is the hardship and difficulty the risk management researcher and the crisis management researcher is always in trouble. We don't know. So therefore, unlike you're in the engineering or medical sciences, we don't have answers. 1 + 1, Yeah. we don't know. Yeah. So I'm sorry to say that I don't have a concrete answer. But the risk management, the crisis management, we deal with the uncertainties that we have no answers. So all we have to do is to do our best. Risk management researchers, they do their best to do this detection sciences. What we do, we come up with a system how to save lives, which is sometimes we call it incident command system, whether it's effective or not. So those little bit two different sites I may be able to answer. But the final question is 1 + 1. We don't know the answer. I'm sorry. Yeah, it's okay, sir. Thank you, Dr. Igarashi, for the answer. And we have one last question, also for Dr. Igarashi. It's from Hilarion. Hilarion is another fellow researcher in Research Center for Public Policy. He says Indonesia is a country with the most number of volcanoes in the world, or in his own term, he called it the mother of dragons. So in general term, how to mitigate the risk of this situation? Okay. In general ideas. In general term, once again, we have to depend on the risk management researcher who is focusing on the research on detection science. That particular expert will tell the characteristics of that particular mountain. Yeah. How many earthquakes occurred in a certain period of time, how big they are, and is it sequential, or it's just one time and then stop. All those patterns they will use to make mathematical modelings and input it in the computer, and then they will calculate it about when this mountain could erupt or not. So based on those natural science and scientific technology involved in the detection sciences, if you have those answers from the experts, once again, it's more simple for us to say, okay, within 6 months, we have to have a plan to do the evacuation training or any other way to mitigate any stones that flying all over your head, how to protect them. So those training program has to continue on without knowing the answer. Yeah. Without knowing the answer. Unfortunately, right now, no scientist in the world can tell exactly where, how big the eruption will take place. And it's just that's the era we live in. But Yeah. I'm sorry, I Yeah. still not a good answer. Thank you very much, Dr. Igarashi, because basically the key for this is the investment in people development, specialized in risk and crisis management, the investment in research and studies in this particular field. So we as Indonesian can develop our own mitigation system that is very contextual to our natural condition. And culturally appropriate. Yeah. Also the cultural. Like in Japan, we do a lot of sensors in mountains. That will tell you exactly in numbers. Yeah, the number. Whether you have to be careful or not. But those sensors are high tech. Yeah. And it's not easy to maintain. Yeah. And it's cost a lot of money. Yeah. And then Investment in it's technology. appropriate for certain cultures or not. Those questions are still there. Yeah. It's more or less governmental issues. Yeah. Because even though we have quite similar landscape, like we have volcanoes in Japan and Indonesia, still the characteristic and the tendency of the catastrophe happen is different in each country, and also the impact of the event could be different also
in Indonesia and in Japan. That's why the investment to people development, to research and studies, to technology, it is very crucial for the Right. mitigation. Integration of all. Okay. Okay, thank you to Dr. Igarashi and Professor Tanaka. I think those questions are all answered, and these have been a very interesting session of discussion, question and answer. And we hope that all the questions are answered and all the audience can have a new knowledge and have a new insight on risk and crisis management and what we should improve in Indonesia as communities and policymakers, as researchers and academics. We hope that this discussion will improve a lot of things in Indonesia. I guess that's all. Before we close this discussion session, we welcome. Oh ya, baru ingat. Kalau di Jepang ada yang ketika para relawan disuruh kecelakaan, diperiksa juga. There is a question from Mr. Yadi. Is there a medical check-up for the volunteer that deal with disasters before they conduct their duties? Is there a medical check-up for volunteers? Medical check-up. Medical check-up. Yeah. To prevent the volunteers from suffering from obesity or things like that. Is there Any program. Tes medical. medical check-up? Medical testing. Medical Check. checking. Yeah, medical check-up. Checking program on the kids or. No, Pak. Kayaknya Pak, di sana itu sudah ada. Jadi kayak penanganan bencana itu sudah menjadi bagian dari komunitas, menjadi bagian dari anak sekolah dan seterusnya, sehingga tidak ada program khusus untuk relawan. Itu. Berdasarkan jawabannya mereka, di Jepang itu setahun minimal 1 kali wajib melakukan pemeriksaan. Itu ditanggung oleh perusahaan ataupun lembaga. Itu semua orang. Semua orang. Jadi tidak ada volunteer khusus untuk penanganan bencana. Tidak semua dilakukan. Gitu ya Pak. So our one is in July. So I have to do. So basically, everyone should be fit, to respond to emergency. Yeah. They have long life. Okay. I guess that concludes our discussion this evening. And before we close today's session, we welcome Mrs. Yanti for the closing remarks of the meeting. Okay, thank you. Thank you, Prof. Tanaka and Pak Igarashi and also Prof. Sakurai. Thank you for sharing your knowledge, your research and result today. This is important for us and it's interesting, very interesting, very important for us. And it's like it's inspiring of us, for the first how to have a medical checkup every year. So this is maybe we should have like a research for in brain, on how to improve our quality of health on with Indonesian people. I mean, so we should have like a policy that support or protect all of the people in Indonesia from like problem on health, such as stroke, obesity, and degenerative problem issues and other diseases. And also this is also inspiring us to collaborate not only between BRIN and also CIS, but also with MOSA, because we can also working together for the next, for example, on planning program, because Pak Yadi also mentioned that maybe we also have like develop the program on how to prevent the Tagana or the volunteer. They have a good help because they should help another people
on disaster or something like that. So so maybe we can have like a program or research together or something like on how to evaluation program also, and that we can doing together, Yadi, between BRIN and also CIS, because you have also a lot of maybe experience maybe. So your experience or your research result from your institution can help us on to improve our program. So also your best practice on your country is very important, and very important for us on how to improve our program in risk and crisis management, because it is not easy, as you already told. 1 + 1 is not 2, but 1 + 1 is a big one. This is our problem, because we still like deal on. I think Indonesia is still struggling on how to deal with the risk and crisis management policy. This is like we're just thinking we have a lot of Tagana, BNPB. We also have a lot of program on how to help people on crisis management, But something we already have a policy on risk and management, but it's the important thing, or our problem is on how to implement it. Is not easy, because Indonesia have a lot of maybe different culture, different people. We are also an archipelagic country, so as the geography issue is also a problem deal with the risk and management crisis. So thank you. This is the first time for us. Maybe Pak Yadis already met many times maybe with Tagana, but this is the first time with BRIN. So we hope we will have another meeting for the next, and we can collaborate on some activities, especially on research and innovation, and also working together also with MOSA and other institutions on how to improve our program in Indonesia. Thank you very much. Thank you, Pak Yadi and team also, and also all of the participants that are coming on this afternoon. Thank you also, Pak Edni and Mas Andri, and thank you. Good evening, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank to all speakers, to CIS representative, to Mr. Yadi and teams from Ministry of Social Affairs, fellow researchers and audience, both that attend offline meeting and online meeting. Hopefully, Elaborasi Special Series this time improves our knowledge and interest to research and studies about risk and crisis management. We welcome future knowledge sharing session with CIS, and also see you in the next Elaborasi and research collaboration sections. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Oh. Terima kasih Pak Yadi. Jadi